Idol ninyo na niya. No? Sige. Nag-una. Isa, nalilibog ko sa nag-una. Asa mas si Pudoy, ani? Huwa mas Pudoy. Pudidoy. Di alam mo taman ha, kanas tubangan, di alam mo taman, ayaw na mo kabante. Yara. 85, Sarah Paco, nasa kadua. Pudoy Pineda, nasa kadulo. Alright. Hahay. Punal ka na kanal. Okay. Murag si Kevin Babas masaya nang nanguna. Kevin Babas. Madami kapila dyan, Babs. Kaupat. Ikaw ba dyan, Babs, from Kalilangan? Okay. Babas, nanguna. Sanod Saira. Boy Pineda. Jen Pagao from Kalilangan. Nagpakita-kila sa number 16, Abista. Paling sa Bukinaor, Malay-Malay. Bauna yung laban may gala. Nag-unang babas. Okay, next in line. Beginners Production. Next in line, Beginners Production. Next in line, Beginners Production. Beginners Production. Last call. Beginners Production. Pwede ang babae ha. Pero sabot, walay mo jump o double. Tanan, single day na kita ha. Single day na kita. Ayaw lang mo katingala. Ing ana ra gina siya, no? Ang lumba ingon ana ra gina, no? Usay pabor-pabor. Usay di mapabor. Manong Abada man ito, di man ito sa pista. Manong Abada in the house. Alright, white flag is up. Boy Pineda may gala tiara, no? Babas na ulahi mas babas. Then Jet Babs. Asan yung idol Saira? Ikapila. Nakuna? Ala ka niko, nakuna siya. Ano di ay? Nalipat mo? Ay nalag. Okay, nakuna. Saira Paco. The famous rider. The famous of all rider, no? Uy, at sige na ni, mana to? Dora, anong ganit, Dora? Dora si Saira. Boy Pineda in the house.